नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीर्घ 4 घंटार जर्नी ब्रह्मपुर टू कटक देन कटक रु डालीजोड़ा। कटक ठारू 34 टू 40 किलोमीटर दूर रही डालीजोड़ा, गोटे विराट बड़ जगह। 200 एकर बा मिनिमम 200 बा 250 एकर जमी रे गोटे स्कूल होती डालीजोड़ा। से आमर पायोनियर्स मीट माने जी सब ऑल ओडिशा रे जी सब श्रीरविंद्र स्कूल अच्छी से स्कूल सब पिला मानक पुओ झील मैंने जो मैंने 10th पास आउट होती से पुराना पिला को नहीं किसी कैंप हुए माँ श्रीरविंद्र काम को ओडिशा रे भारत में आगू बढ़ापी बोली से कैंप रे मु जोग देइछि आसिकी। सबुआड़े पूरा ग्रीन 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 पूरा पहाड़ पाखे पूरा स्कूल टी 200 एकर जमी पूरा बुलिया बहुत हाले लगे मत। गोटे जगह खाइबार गोटे जगह रहीबार गोटे जगह देन एक्सरसाइज करने गोटे जगह एमती सब जगह गुड़िक रही किंतु बहुत एनर्जेटिक फील होची कारण सब बेले से जो मॉडर्न लाइफ रे बंची बंची किसी छुटकार मिलला। आज बर्तमान पूरा नॉर्मल लाइफ को आसु जंगल भितर रहीबार एक्सपीरियंस गोटे एटा होची डालीजोड़ा डाइनिंग। बर्तमान खाइबा टाइम है खाइबा को जीवी डाइनिंग पूरा गोटे लगुच गोटे जंगल भितर अच्छी पूरा चारिपटे पूरा ग्रीन ग्रीन पणसर गछ गार्डन देखुवे केते सुंदर देखा 200 एकर जमी भितर गोटे आश्रम है। चलते कौन आइटम है देखिए आज खाइबा। लेट्स गो। पणसटा बढ़िया है। मत लगे बेले बेले किसी समय बा किसी दिन जंगल रह दरकार किसी न्यू एक्सपीरियंस नेचर से साउंड झरणार शब्द पक्षी मानकर काकलीर स्वर जिनस को एक्सपीरियंस करने प्रत्येक मनुष्यर जीवन दरकार मत लगे एमती कारण एत आम मॉडर्न लाइफ रे रही जाइए किसी किसी दिन जिनस एक्सपीरियंस कले आमर इनर क्वालिटीज बहुत डेवलप हुए। दिस इज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी बहुत बढ़िया। कमरी हाथ को दीटा बॉल फेरी आसो एमती गोटे फेरी आसो जिते आस हाथ शुरू करदेव देखिए कहार देखे कथा कमे भी हम किसी से कम नहीं तमें भी कहा से कम नो थे देखिए आउ तो अलग प्रकार बुले गोटे सर्कल मजा हुए। ओके रेडी रेडी गो फास्ट 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 शीघ्र पास करो शीघ्र ये बहुत शीघ्र का ये फास्ट गेम देरी करिबोनी ये फास्ट देरी करिबोनी गेल पळै राणी सबटु मजा लागे मोर दोनु तो फ्रेम बड़ होई जो ना कारण मु धरि परि कहि दियो। इट इज द स्पेंस को
ତମର all are the English ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେତେ ହାଲିଆ ହେଲାଣି? ବହୁତ ମଜାଦାର ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ନ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ନ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ମଜା 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 ଏତେ ମଜା ଯେ ପୁରା ଓଦା କଲା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଡିପନେସ୍ ଆସିଛି ଆମେ ପୁରା ଡିପ୍ ରେ ପହଞ୍ଚୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ତରୁଣ ନେଚର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତରୁଣ ତମେ ତରୁଣୀ ଶିବା କହିବେ ଆସ ସିବାଇ ତମେ ତ ପଦରପଟାରେ ବୁଲିଥିଲ ଏବେ ବୁଲିବା ପଡୁନି। ପଦରପଡ଼ା କଥା କହିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ପାହାଡ ଚଢା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି କାଲି ଭଲ ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିଛି। ତମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ। କପିଳାସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କପିଳାସ ଯାଇଛି କଣ ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଗଲା ଜ୍ୱର। ମୁଁ ଦେଲା ବେଳେ ଭାବିଥିଲି ରହିବ ନ ରହିବ ରହିଗଲା। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ତରୁଣ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ମିଶିକି ଅଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚାଲ 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 ଆକୁ କହନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ଯଦି ମା ସତରେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଛି ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା ଦରକାର କିଛି ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ ହେଇପାରେ ବା କିଛି ବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଇପାରେ ଲୋକଙ୍କର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ଏମିତି ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଫଲୋ କରିବ ବା ତୁମ କାମ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୁଲିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ନ୍ୟୁ ଜାଗା ନ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କିଛି ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଲାଇଫ୍ଟା କେତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ତାକୁ କେମିତି ଫେସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଜିନିଷ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜିନିଷରେ କହିବି। In nature, this goes from the stone to the plant, from the plant to the animal, from the animal to man, because man is for the movement the last rung of the summit of the ascending evolution. He considers himself as the final stage. In this ascension, our believes there can be nothing on earth superior to him. In that, he is mistaken. In his physical nature, he is yet almost wholly an animal, a thinking and a speaking animal, but still an animal in his major habits and instincts. Undoubtedly, nature cannot be satisfied with such an imperfect result. She endeavors to bring out a being who will be to man. He told them that man is only a transitional being, living in a mental consciousness, but with the possibility of acquiring a new consciousness, the truth consciousness, and capable of living a life perfectly harmonious, good and beautiful, happy and fully conscious. During the whole of his life upon earth, Sri Aurobindo gave all his time
to establish in himself this consciousness he called supramental, and to help those gathered around him to realize it. ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲେ କରିଥିଲି ଦେଖିଥିବେ। ଡ୍ରାମାର ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହା କି ଆନିମଲ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ କେମିତି ତା'ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ଲେ କରିଥିଲୁ। ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ପଥର ହେଇଛି, ଗଛ ବି ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ବାଘ ବି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ कंटेंट गोटे ड्रामा प्ले गोटे स्पिरिचुअल ड्रामा प्ले गोटे माने गोटे सोसाइटी गोटे मेसेज थिला केमिति गोटे पशुरु बा से गोटे पत्थररू जड़े केमिति मनीष होइछि। मनीष पर मध्ये आउ किछि होप अछि हेबार। मनीष लास्ट स्टेज नुह ए पृथ्वीर ताकू आम शो करेथिलु। निश्चय देखिबे। डे तमर लास्ट डे लास्ट 2 डे रो एक्सपीरियंस टिके शेयर कर दिया। तो लास्ट मात्र ऑलरेडी पड़ी आसले दिन केमती गला कौन टी शेयर करा पब्लिक। नमस्कार बंधुगण, मते मोर जहाँ एक्सपीरियंस थिला अनुभूति अत्यंत चमत्कार थिला। गोटे जोगमय परिवेश, गोटे आध्यात्मिक परिवेश रे 2 दिन कटैक आसिलु। सारा जो आम जो जीवन गतानुगतिक जीवन रे अच्छु से जीवन में जहाँ गोटे विशृंखलित भाव में बंचु से जो 2 दिन श्रृंखलित जीवन गोटे चमत्कार नियार अनुभूति। आई किसी संबलपुरी लोक मान सागर मिसा सोनपुरी लोक मान सागर मिसा सुजोग मिलला। सारा ओडिशार लोक सागर मिसा सुजोग मिलला। सारा ओडिशार गोटे भावना, सारा ओडिशार गोटे माने थॉट, सारा ओडिशार लोक मान सब जिन मिसिकी गोटे सुंदर भाव में गोटे एक्सपीरियंस नहीं कि आम सब जीवा। नेक्स्ट ईयर पुणी संबलपुर रे देखा संबलपुर